Taarifa imefunguliwa nioyo maandamano utakaofanyika hapa mjini Kinshasa. Jean Ngobila ameruhusia Wakristo na hata watu wa upinzani kuweza kuandamana hii siku ya 6. Upande wa Beni watu 6 waliweza kuuawa leo. Mashambulizi ya ADF ilionekana upande huo, lakini vikosi vya FARDC vimepusa mbali hiyo hali ya masiwasi. Na hata Wambororo hao wameonekana kupewa hali ya umaskini na nafasi huko upande wa Bazi na Otuwele, lakini wao mabunge na wasenato wamekataa kikao kitakaotayarishwa siku za usoni kufatana na jambo hilo. Shukrani kwa kuwa pamoja nasi. Tufungue kwanza taarifa hiyo na kazi ambao serikali ya Kinshasa ambayo inakuwa ikitayarisha yeye Sama Lukonde, waziri mkuu hapa nchini, aliweza kutoa amri na kufungua kazi kubwa ya mipango ya maendeleo inayoitwa Kini Elenda. Ndio mipango hiyo kufatana na kazi mbalimbali inayotayarishwa serikali yake. Amesema kwamba hiyo itaonesha mabadiliko kubwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya mipango ingine nyingi ya maendeleo ambayo imekwisha kuendeshwa na serikali yake. Kini Elenda ni moja ya mipango itakayoleta ujenzi mkubwa katika sekta mbalimbali hapa nchini, alisema yeye waziri mkuu Sama Lukonde. Na kwa matayarisho hiyo siku ya 6 kesho, inasemekana kwamba liwali wa jimbo ya Kinshasa Jean Ngobila amekwisha kuruhusia hiyo maandamano inayopangwa na wanamemba wa Senko na wao wa SCC, na kati yao wao wapinzani wa Lamuka na upande wa FCC wanasema wataweza kusindikiza hiyo maandamano kwa kuonesha hali na kasirani yao kuhusu mipango na hali inayoendeka katika mwenendo wa maendeleo. Hiyo ni mara inayosimamiwa kwamba kidemokrasia hiyo mipango ya maandamano ni moja ya hiyo matendo ya kidemokrasia. Na upande wa Beni kunakuwa hali ya mzozo ambao uliweza kuonekana katika kijiji moja. Upande huo watu 6 ndio waliweza kuuawa katika maeneo hayo na mashambulizi ya ADF, na kwa ajili ya hayo vikosi vya FARDC vimekwisha kutoa amri na kuwafukuza mbali wale wanamgambo ambao waliweza kusababisha vifo hivyo, na kusema kwamba wamekwisha kudhibiti maeneo hayo na hata kuleta usalama katika maeneo hiyo. Nyumba mbalimbali iliweza kuunguzwa na watu walipoteza vitu vyao kadhaa kwa maisha ya kijamii. Na upande wa Bazi na Otuwele kunakuwa wale wanamgambo wa Mbororo ambao wanakuwa wakilea hiyo mangombe zao na ufugo mbalimbali, lakini wao nchini kwetu kunakuwa mipango isiyoonekana, na hata mabunge na wasenato walitoa amri na kukataa mipango inayotarajiwa kwa kuwapatia Wambororo nafasi ya kuishi na ufugo yao. Taarifa kwa urefu. Kupitia tangazo iliyotolewa siku ya 4 tarehe 11 mwezi huu na mabunge pamoja na wasenato wa Bazi na Otuwele, wachaguliwa hao wameshutumu vikali mipango ya kisiri inayotayarishwa na vigundi visiokuwa vya kiserikali PAX, Peiba na APRU kuhusu kupangishwa wafuga ngombe Mbororo katika maeneo yao. Mipango hiyo ni kusema wafugaji wa ngombe hao wa Mbororo wapewe maeneo ya kuishi na wazaliwa wa sehemu hiyo ya jimbo hizo mbili kwa gesi waendelee kufanya mipango yao ya ufugo wa ngombe, jambo ambalo wachaguliwa na wasenato wa jimbo la Bazi na Otuwele hawasikike kwa sababu wanaona jambo hilo haliko sawa na mipango ya mwenendo wa maisha bora. Ni kwa ajili ya hayo wachaguliwa hao wametoa ushuhuda kwa muungano wa Umoja wa Kimataifa pamoja na viongozi hapa nchini wawezi kujihusisha na hata kupinga na kusimamisha mipango hiyo ya kisiri isiyokuwa kwa faida ya raia. Na zaidi ya hayo, wachaguliwa hao wamealika watu wote ambao walipata mwaliko kwa kwenda kuhudhuria kikao hicho wawezi kubaki manyumbani kwao na kutokushiriki kwa kikao hicho kinaovizia mambo mabaya kwa maeneo yao jimboni. Mtaweza kujua kwamba kikao hicho kiliweza kupangwa hii tarehe 15 na tarehe 16 mwezi huu, ambao hadi sasa mipango inazidi kukamatwa, na kwa ajili ya hayo imealikwa watu kuwa na uangalifu mkubwa kwa wale wanaotaka kuvamia
taifa letu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na jimboni Manyema, ugonjwa wa kipindupindu umekwisha kuonekana. Hata liwali wa jimbo Afani Mangala aliweza kutoa amri na sauti leo hii ya kusema kwamba inahakikishwa hiyo na tuo ya INRB hapa mjini Kinshasa kwamba ugonjwa wa kipindupindu umekwisha kuonekana katika maeneo ya Kunda. Hiyo ni kijiji kinachopatikana katika teritoria ya Kasongo uko jimboni Manyema. Watu 458 wamekwisha kuonekana na ugonjwa huo na hata watu 17 wamepoteza maisha yao. Serikali imealikwa kwa kuleta jibu haraka na kuumanizisha ugonjwa huo wa kipindupindu. Mwisho wa taarifa hiyo, habari tena kwa ufupi. Maandamano inaopangwa kesho siku ya 6 upande wa SSC na wa Senko na hata wapinzani walamuka na FCC imekusha kukubaliwa. Ndio taarifa inayotolewa hii magharibi na kusema kwamba kesho wamealika watu wote kuja kujionesha hali isiyoonekana kufuatana mwenendo wao wa maisha. Na watu 6 walikwisha kuuawa huko upande wa Beni na washambulizi wa ADF. Hiyo ni kutokana na hali ya ukosefu wa usalama, ndio vikosi vya FARDC vilizidi kuwafuatilia na hata kurejesha usalama. Jambo hilo limezidi kuleta nunguniko kwa raia kwa sababu watu wamezidi kupoteza maisha yao upande wa mashariki mwa nchi. Na hata Wambororo au wanataka kupewa nafasi upande wa Bazi na Otuwele. Hiyo inapingwa kweli kabisa na mabunge wa jimbo hizo mbili. Hata wasenato wamekatana kusema kwamba hiyo mafikara asiri mbaya haiwezi kupita kamwe kufatana na yale yanayopangwa. Shukrani kwa kuwa pamoja nasi, mzidi kufuata televisheni ya Musini. Kwa heli. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Grand plateau spécial pour ce dimanche sur Télé 50. Focus sur l'Union sacrée pour la nation. Cette plateforme est-elle un espoir ou une machine de guerre pour le président Fachi ou une association ponctuelle des divergences? À l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précis. Dans ce navire, chacun a-t-il son agenda caché ou son ambition? Autrement dit, y a-t-il du feu au sein de cette nouvelle coalition du président Félix Antoine Tshisekedi et ses animateurs? Sont-ils hétéroclites ou loyaux? Moïse Katumbi est-il prudent ou malin? Sessanga, Moukebaï et Odia ont-ils raison d'anticiper les choses? Ou c'est tout simplement du chantage? Pourquoi est-ce que les membres de cette coalition n'acceptent pas à l'unanimité certaines décisions du chef? Focus revient ce dimanche avec Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Appel à la participation, composez les plus 243 81 066 34 31 et ne manquez pas à ce rendez-vous. Kongo naijua sasa hivi ilikuwa haipo tena. Ni Kongo ambayo ilikuwa ni vipande. Kwa hiyo wananchi wa Kongo watakumbuka kwamba tuliweza kuunganisha nchi na tumeweza kuhakikisha kwamba tunayo stability ya uchumi.
souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Mbote na baibumba game na lisala awe ngomba mokonzi Kinshasa boyebola musango biso lokota ya lingala bokuse bwa basango Mwalo bizo mina misato botamboli bwa bloc patriotique ECC, Senko, FCC, CLK, wala la muka bwebate bakoleka bongo penza kotambolo mambi matali politisation ya bilo ya seni mo kabongo kokoma mambi matali dépolitisation po bobongisima ponami ya mobukoto mibale na tuku mibale misato maponami ya kimia ya bosembo mo koleka bongo komema mbilinga to kati ya ekolo Congo démocratique inde mwalelo bakambi baye basi bongo ko jwama na moyengele ngumba mokonzi Kinshasa wa pepai bakoleka bongo ko sombiti na makanisi mabango na bopesi ndingisa soko botambolo bango mokoleka bongo ko salema tope mokoleka bongo ko salema te mikolo mibale pesami na emebo jintoma ya kolandela kamambi matali budget kuna na ndaka baponami po ya boyebi ba miango mya maboko mya misolo ya ratification po ya exercice ya mobukoto mibale na tuku mibale na moko miango mwe mokoleka bongo penza kolandela mande na boye emeboji esenge na ye aleka bongo kondima to pe kotalisa mituna ya baponami ba ekolo me basi bongo kotuna ye po ya mambi maye Bayi akaja batalisi ete bayi inerbe bakoleka bongo penza koteka batonga bwa bokimi bopalanganisi bokono bwa corona awa ekolo Congo démocratique o misolo ya bayi Amerika motango tuku misato ndena boye bango batalisi ete bongo malamu soko mokete pambate bakoteka mwango na kimoyibi ndena boye bakoleka bongo kolandela mambi maye boye bateze bongo likanisha mokambi wa bango George Kapiamba Mbote pesuka ya poso elamu na bino banson baye boseli ngwa mibayiki pa bolandisa ngwa biso olokota ya lingala tofunga lokasa ya basangwa biso mambi matali bloc patriotique mo basi bongo kosangana po ya mambi matali botamboli ya politisation pe ya dépolitisation e bilo ya seni bo bate seni sengeli bongo penza ibima o mambi matali politique mo leka bongo kokoma katikati po bobongisi mapona mia kimia ya bosembo mapona mia makoleka bongo komema mbilinga to kati ya ekolo Congo démocratique bo bate bajomi bongo Senko, FCC elongo na CLC elongo na bailisanga la muka wa pepai basi bongo kozwa malelo na moyengele nguma mokonzi Kinshasa obilo ya ye wa pepai bakoleka bongo kosololo mambi matali botei makoloto mo bopesi bango mokolo mazumi ya misato mo moseki bongo kotalisa ma uto posolo lekinde na boye bokoleka bongo kozwa bolai bo basango ye o basango wa bisu ya mokolo mwa lobi COP26 abo batezai bongo lisanga moko lisangisa ki bongo batata bakonzi baiki bya molongo apo bosolo limambi matali crise climatique mo la londe za ki bongo suka ya likita moyende na bobasita ki bongo penda ko sombiti na makama maiki me matali bongo lolingi kani bikolo bike ko ki bongo penza ko kima o mambi matali réchauffement climatique pe lolingi kani ba ko ki bongo ko landela makama maiki me matali bongo ntombwa ya biekolo bwe batekolo China États-Unis Amerika Allemagne longo na France basi bongo penza ko talisa itezali bongo o makama maiki me makoki bongo kolandela apo ya bobongisi makamo maiki me matali bongo pollution ya ba transport biki biebisi bongo ko jwama o molongo ondako ya baponami esengela bino boy bate baponami ba ekolo basaki bongo kopesa mbela na toma eme bojo bongo toma kolandela ka mambi matali budget awa ekolo Congo démocratique boy bate zali bongo po bolandeli ba miango mi ko kibongo kosunga ite mobeko ya misolo mi ratification po ya exercice ya mobukoto mibale na tuku mibale na moko po ya ba miango moyende ntoma ya koleka bongo penza kondima na mbela topela mituna moye baponami ba ekolo basaki bongo kotuna yende na boba pesi mikolo mibale
Manuel penza na bozindo o mambi matali lokasa moye po ya boye bilolinge kan bakoki bongo kotalisa makamo maike me makoki bongo kozongisa kimia ukati ya ekolo pe mambi matali misolo kin elenda ezali bongo miango to pelikanisi antoma yambo ya ekolo Jean-Michel Samalukonde bo batemo lobi ndesa ki bongo ko fungola yango to pe ko lancer misa miango bo bateli bongo po ya bolandeli makamo maike me matali bongo penza bo bongisi engumba mokonzi Kinshasa na bamlolinge nyoso oyo esengeli da ki bongo libanga yambo oyo Jean-Michel Samalukonde ka ki bongo kotia o miso ya ba partenaire ba banso ba koleka bongo penza ko joma wana o bolandeli makambo mai matali kin elenda bo bateli bongo na misolo penza montango enkoto mitano ya ba million ya ba Amerika nde ko kabongo penza ko sunga makambo maye po ete ba kabongo okosala aussi bongo penza pe ko jwa mana banque mondiale ezali bongo ndaka bobombi ya misolo ya ekolo Congo démocratique nde na bobateli sete ezali bongo bolande makambo maike me matali bongo ba inondation mwe moko le kabongo ko yingela penza engumba mokonzi Kinshasa o makambo maike o Maniema esengela bino boebate bokono ba rougeole sili bongo penza ko simba bana bakeba basi bongo ko joma wana boebate bato motango zumi na sambo basi bongo ko wa na bokono eyepe bato motango nkoto moko basila ki bongo minei elinga ki bongo ko lobangai basila ki bongo penza ko joma na bokono eyende na boba ko leka bongo ko talisa ete sengeli bongo ko landela makamo maike me matali bongo ete bokono moyemo leka bongo ko longwa na territoire ya Kasungo kuna na kunda wa pepa batalisa ete bato motango kama minei na tuku mitano na mwambe nde basi bongo penza ko jwama na bokono eyende na basi ki bongo ko jwa échantillon ya bokono po bo memiango awa na inerbe wa pepa ba ko leka bongo ko likisi yango na ba laboratoire biki bibi ko ki bongo ko talisa bokono moye so ko si bongo penza ko uta wa pipe obeti bato ba ikende na boy bato ba wei bazali bongo motango zumi na sambo nde na simana yango moyengeli yango mbame ati bongo ko tia penza lokasa ya bolandeli mambi mango na ba inerbe wa pepa ba ko leka bongo ko landela makambo maike me matali bongo mambi matali bokolongono bwa nzoto na otuele pe bazuele ba senatela elongona ba ponami basi bongo penza ko sepela te na mambi matali ba masanga masusu me basi bongo ko uta penza libanda ya mboka na boye awa o ekolo Congo démocratique lokola Pax appui pe Pays-Bas nde basi bongo penza ko tia maboko simbiso mambi matali ba mboro ba balika bongo penza ko jwaba ngombe minene ba balika bongo ko teka nde na bongo batali sete ba ko leka bongo penza ko pesa bango bisika bieba ko ki bongo ko vanda kwa bonandi makamwa yike ata ko basi bongo penza ko kutana na ba ponami tina ba tela otende na bopenza bazwe katelo ya bopekisi baimboka banso basi bongo ko jwama na baituka eyeba le kabongo penza ko ekokende komiko tisate o mambi maepamba te bongo malamo soko mokete esengeli bongo ko tuna baimboka basi bongo ko ute ko jwama wana po ya bobandi makamo maike me makoki bongo ko talisa ete bale kabongo ko pesa bamboro e bisika bike bibe ko kibongo ko pesa bango lokola ya bovandi awa ngomba mokonzi Kinshasa po ko sukisa basangwa biso ya mokomo lelo boy bate baili sanga kaji na bokambami ya mwamboka George Kapiamba basi bongo penza ko talisa ete singeli bongo kufunda bai inerbe bai ba ko leka bongo ko teka batonga ya bokimi bopalanga ni sibokono bo corona ndela boyzali bongo malamu soko mokete boy bate batonga mango moko teka mabongo na misolo ya bai Amerika motango tuku misato pete tope $30 olopoto boy bate batalisa ete ezali bongo malamu poto soko mokete pambate ba ko teka yango penza na kimoyi biba kolandela mambi mango po aboyebi soko lokasa momusi bongo kotia mokoloto mwambula matari po aboyebi lolinge kan bakoki bongo koteka batonga eye po ya bokimisi bokono bwa corona sango ende si bongo ko kabolanga bino sika ba banso ozaki bongo libaku ya kwanda biso nzela sika bando bokuse bwa basango Mwalobi zomi na misato botamboli bwa bloc patriotique SCC Senko FCC CLC la muka bwe bate po mambi matali politisation ya bilo ya seni esengeli bongo seni e ko mabongo na dépolitisation po bobongisi mapona ya kimia bosembo mapona ya bakomi mabongo mbilinga mbinga to kati ekolo Congo démocratique o mobukoto mibale na tukumbele misato nde na bwe bakambi baye basi bongo ko twa maladi kitana moyengeli ya ngomba mokonzi Kinshasa Jean Tuningo Bilambaka wa pepa ba ko le kabongo ko twa ndingisa ya botamboli babango mwa lobi mikolo mibale pesa mina emeboji ntoma ya kolandela kama mbi matali bije kuna na ndako ya baponami po ya miango ya mobeko ya misolo ya ratification po exercice ya mobukoto mibale na tuku mibale na mibale na moko kino po ya bamiango mokoleka bongo kolandia makamo mayende na bo emeboji akoleka bongo kotalisa mituna ya baponami mabasaki bongo kotuna ye na mikolo mibale
Baya kaja na bokamba ya George Kapiamba basi bongo kotalisa ete ba inerbe ba koleka bongo koteka batonga ya bokimi bopalangani sibokono ba corona ndela boye batalisa ete ezali bongo malamu soko mokete singeli bongo bakambi baleka bongo kolandela bango po boye bisoko bazindingisa ya mblamatari po boteki bo batonga e pambate ba koteka yango na ndenge ya kimoyibi. Manso maeneza kibongo basango to lengela kipa basango biso ya mokomo lelo matondo mingi na bino banso ba ebozo kingonga po bolandi manaka ya itando ya 50 ba banso za bongo la poste ya bozo bozindo ya basango bokene mbangu na nzela singa mondela na YouTube na kobetaka bana mboka Kongo nde bokoza bongo bolai ya betando ya basango ya itando ya 50 ngolo bino tukutani bongo mokolo moi lobi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Grand plateau spécial pour ce dimanche sur Télé 50. Focus sur l'Union sacrée pour la nation. Cette plateforme est-elle un espoir ou une machine de guerre pour le président Fachi ou une association ponctuelle des divergences? À l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précis. Dans ce navire, chacun a-t-il son agenda caché ou son ambition? Autrement dit, y a-t-il du feu au sein de cette nouvelle coalition du président Félix Antoine Tshisekedi et ses animateurs? Sont-ils hétéroclites ou loyaux? Moïse Katumbi est-il prudent ou malin? Sesanga, Mukebaï et Odia ont-ils raison d'anticiper les choses ou c'est tout simplement du chantage? Pourquoi est-ce que les membres de cette coalition n'acceptent pas à l'unanimité certaines décisions du chef? Focus revient ce dimanche avec Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Appel à la participation, composez les plus 243 81 066 34 31 et ne manquez pas à ce rendez-vous. Mbote na bino pe kukwisa mbote na Bantsangu na ndinga ya Kikongo bosi tukuza kulanda tete bunkufi ya Bantsangu. Na inzo ya bantumwa ya nkangu benofeti kuzabati manaka ya nsiku ya mbongo ya kuzaka kutubulwa na kilumbu ya bubu yai bosi bantumwa ya nkangu kuzaka plina kuyamba ina kele mbute ya luyalu ketalaka mambu ya manaka ya mbongo to budget eme boje. Bosi mbuta ya luyalu to mbuta ya luyalu ya ntete mbuta sama lukonde yani kuizaka plina kubanda manaka ina ke kuiza kubokilwa na kumbu ya kin elenda yao ke kuiza kusadisa bana Kinshasa sambu na kubaka maza ina ya mutindo ya mbote pe toke kuiza kutubila bino na manaka to na Bantsangu na beto tikuna na Nord Kivu mingi na Beni bambeni ya ADF baokina kutatamana kaka kusala bamvoala ngani pe kufwa batu na ndambu pe na Kizunga ya Nord Kivu. Kukwiza ya mbote na inda ya Bantsangu mutu baka yao na nkotolo ti kuna na injo ya bantumwa benofeti kuzabati mbuta emeboji
sangara yani kuzaka kuyambama na bantumwa bosi bakuzaka kusolola ina kele manaka ya mbongo sambu na kuzaba wapi mutindu inti na beto ya Kongole ndaka kudiatila bosi bakuzaka kusolola mambu inatukebo kila na ndinga ya falasi examen des projets de loi de finances rectificatives et reddition des comptes bosi bambuta ya bambuta to bantumwa ya nkangu ba ukizaka kusolola nani ba masolo mingi na kuzaba wapi mutindu bale ndaka kubongisa samuti na mvula kina kukwiza inchi kwiza kubaka mbongo yina mefana kana sambu na kukwiza kusala ba manaka yina ba ubongisa kana mutindo ya mbote pe na ba nyonso yina bantuma yanka kuzaka kutuba ba mbuta ya injo ya bantuma kuzaka kupesa bilumbu zole na mbuta eme boji sangara samu yani zaba kuyindula pe yani kuza kupesa bao bamvutu yina mefwana kana samu bao kuza kutala wapi mutindu kintwadi bake kuza kudiatisa mbongo ya inchi ya Kongo bosi beto katuka na mambo metala injo ya bantumwa beto tubila mambo metala mbuta ya Luyalu Sama Lukonde inafandaka kilumbu ya mazono kuna na ndambo ya este ya Kinshasa samu na kuzaba wapi mutindu kusala manaka yai ya kubongisa maza ina ikekuza kusadisa bana ya kizunga ya Kinshasa bosi manaka yai ikekuza kusadiswa na ina tokebo kila Bank Mondial to injo yai ke lundaka mbongo ya inza ya mvimba bosi ba kuzaka kusadisa inchi ya Kongo na kupesaka bao mbongo na lutangu 5 millions to na ndinga na beto makanda tanu ya ba million ya ba dollar sambuti ba kuza kuzaba wapi mutindu kusala kisalu yina na mutindu mosi ya mbote sambuti bana ya Kinshasa kuza kubaka maza yina ya mbote bosi toka tuka na bansangu metala mbute ya Luyalu to kuza kutubila yina kele lukutakanu yina mfumu ya bwala to ya kizunga ya Kinshasa mbuta Gentini Ngobila kuzaka kuvana nayo kilumbo ya bubu yai na bambuta ya kisalaka politiki kuna na Lamuka pe na FCC kubodila kadiaka inzo ya nzambi ya misioni pe ya katoliki bao kena kubongisa wapi mutindu bakikuza kutambula mbazi samu na kumanga ina kele politisation ya seni to kukotisa diboko ya ba politiki kati na ina metala lutwadusu ya seni bosi bao kuzaka kuvana na masolo wapi mutindu bale ndaka kudiata na kilumbo ya mbazi na kukondwaka kusala mvuala ngani awa na kizunga ya Kinshasa sambuti kizunga ya Kinshasa kele bwala kimfumu ya inti na beto bosi mbuta ya tukebo kila Blanchard yani kuzaka kutuba na ntwala ya kinjonjolo ya bamongisi nchangu samu na kutalisa nkiese na yandi na mutindu ba kuzaka kuvwanda na masolo na mfumu ya kizunga ya Kinshasa mbuta Gentini Ngobila Mbaka to kwenda kuna na ndambu ya Nord Kivu na Beni mingi benofeti zabati ndembama ke na kutina ntangu nyonso bosi bambeni ya ADF na luba kuzaka kusala diaka bamvola ngani ya ngolo pe bakuzaka kufu batu mingi bakuzaka kuyoka lupitalu ina kesa disaka batu na kubaka mbuku sambuti kimbevo ya manisa bosi ba manisa kaka vana ve kuzaka pe kuyiba pe kubaka na mutindu ya ngolo bima ya bana ya inti ina kuzaka kunyongisa bao mingi bosi mbuta ya ekena tinaka mambo ya ba makesa mbuta Celestin Mbala Musese yani kuzaka pe kukutana na ba makesa na yandi kuna na inti kuna na kizunga ya Nord Kivu mingi na bwala ya Mubambiro samu na kupesa bao diboko samu na kubwela bao ngangu samu na kuza kusala kisalu na bao na mutindo ya mbote ya kunwanina bana ya inti ya Kongo na bamvita ina to bambeni kena kunatina bao toka tuka kuna na Nord Kivu kasitobi kana kizunga ya Nord Kivu na kutubilaka mambo kena kuluta kuna mingi na ndambu ya kale bosi benofeti kuzabati bambuta mingi kuzaka kudibuka na maza bosi bao fandaka na njetolo na njila na bao bakuzaka kubaka kisumbula ya maza pe bakuzaka kuzimbisa moyo na bao bosi lutangu kuzaka kuvwanda ya kumi sambanu na zole ba kuzaka kudinda na maza pe kaka na ndambu yina bampangi ya nkaka ke kuzaka kuloba bambizi ba kuzaka kukangama kuna na ndambu ya Uganda pe
bambuta ya ndambo ya Uganda to batu yina ke to disaka luyalu na bao kuzaka kulomba mbongo na lutangu ya makumi yivwa na sambo tibakuza kuzibula batu yina bavutuka na mutindo na bau yina bakezingilaka matondo mingi na bino simeka to kulanda beto bosi na bansangu yai ya mambo kuza kusalama na kayele ina batu kuzaka kudibuka na maza nde tumesukisa bansangu na beto ina tulundila kabino na kilumbo ya bubu yai kasi samu na bino meba kabeto na nzila ya bansangu mbe kuza kulanda bunkufi na yao na bansangu yai tumekatuka kutubila beno tina inzo ya bantumwa ya nkangu mbuta eme boji sangara kuzaka kuvanda na masolo na bantumwa samuna kuzaba wapi mutindu kubaku sadisa mambo ya mbongo ya manaka ya inchi ya Kongo bosi mbuta yalu ya ntete mbuta Sama Lukonde kuzaka kuzibula manaka ya kin elenda samuna kuzaba wapi mutindu kupesa bana ya bwala ya Kichasa maza ya mbote tonataka beno pe kuna na ndambo ya Nord Kivu samuna kutubila beno wapi mutindu bambeni ya ADF kina kutatamana kusala bamvwala ngani pe kufwa bana inchi ya Kongo bevandaka mingi na kulanda beto mingi kuna na ndambo ya Kinza Mvwete na Mungongo pe na Nzondi matondo mingi na beno nyonso beno bikana mbote nde mama ya Nzambi na mabuta na beno. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.